Namaskar and welcome you all to NE24 channel. I am your narrator Alpana Dhar. The Desire for Life organization distributed food, clothing and blankets to 6 families affected by a devastating fire in Itkola, Silchar. The fire, which occurred on Tuesday, destroyed 2 houses and left many families homeless. The organization's Central Women's leader Geeta Pandey urged the government and social organizations to provide assistance to the affected families. She stated that the families are in dire need to help and that the government should provide them with necessary aid. The organization also appealed to other social organizations to come forward and provide support to the affected families. For more news and updates, follow us on Facebook and subscribe our channel NE24. हम लोगों ने जो दिया वो कुछ नहीं है इन लोगों के लिए, लेकिन मैं इसका जो न्यूज में भी दिया जा रहा है इसलिए ताकि इन लोगों को और मदद मिले, क्योंकि लोग कहते हैं कि फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये सब अगर प्रचार नहीं होगा तो लोग मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम लोग हमारा दीपू दा जो बहुत अच्छा मतलब जब भी हम लोग जरूरत पड़ता है उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, सभी न्यूज चैनल आते हैं, तो सभी न्यूज चैनल को भी हम इस न्यूज के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। যে তার কতটা জিনিস নষ্ট হয়েছে, কাপড় চোপড় বাসনপত্র। আমার মনে হয় প্রশাসন থেকে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, কারণ যদি পদক্ষেপ নেওয়া হতো তাহলে এই যে জলা কাঠগুলো আছে সেইগুলো সরিয়ে দেওয়া হতো, হ্যাঁ, এবং অ্যাসেসমেন্ট করে, যেহেতু এরা বিপিএল ক্যাটাগরির, কাজে করা দরকার ছিল, সেটা এখন পর্যন্ত হয়নি। 4-5 দিন হয়ে গেছে ঘটনা। তো আজকে ডিজায়ার ফর লাইফ থেকে আমরা এসছি সবাই, গীতা পান্ডে এবং আমাদের টিম সবাই এসে আমরা সাহায্য করছি। কিন্তু গীতা পান্ডে যে কথাটা বলেছেন যে এখানে বিধায়ক যিনি রয়েছেন দীপায়ন চক্রবর্তী এবং মিহির সোম, কারণ শিলচর এবং উদারবন দুটো জায়গার মধ্যে পড়েছে, ওনাদেরকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়াটা উচিত। আশা রাখছি ওনারা এই পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। ধন্যবাদ।